বন্ধুরা এই ভিডিওটি পুরো দেখুন। এই ভিডিওটা দেখলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে। এই ছেলেটিকে দেখুন। এই ছেলেটি একটি হনুমান রাস্তায় পড়েছিল, তাকে সে সাইডে আনলো। কি করবে সে বুঝতে পারছিল না, তখন তার একটি কথা মনে পড়লো। প্রেমানন্দজি মহারাজ কি বলেছিলেন যা শুনুন। भयान से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय। ছেলেটিও এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে শুরু করলো এই হনুমানের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে। তারপর কি ঘটলো জাস্ট দেখুন, চমৎকার দেখুন। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय গোবিন্দায় নমো নমঃ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জয় শ্রীরাম অবশ্যই লিখে দেবেন।